اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فزیکل جغرافی یا طبی جغرافی کی دو شاخیں ہیں۔ ایک ویدر ہے، موسم اردو میں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کلائمیٹ ہے جو کہ آب و ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ موسم جس علم میں اسٹڈی کیا جاتا ہے وہ میٹرولوجی ہے، ٹھیک ہے۔ کلائمیٹ جس علم میں اسٹڈی کیا جاتا ہے وہ کلائمیٹولوجی ہے۔ یہ دو برانچز آف فزیکل جغرافی ہے، ٹھیک ہے۔ There are two main branches of geography. Here we study in this particular class. اس میں ایک کلائمیٹولوجی ہے جو کہ آب و ہوا کہلاتی ہے، دوسرا کیا ہے، میٹرولوجی ہے جو کہ موسم کے حوالے سے وہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس علم کو سمجھنے سے پہلے یہ دو ٹرمز ہے، دو لفظ ہے، ان کو کھولنا، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے میں انگلش میں اس کی ڈیفینیشن کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اردو میں کریں گے۔ تو ذرا دیکھ لیں، ویدر، ایٹماسفیرک conditions of any particular place in a short period of time، ٹھیک ہے۔ کسی خاص جگہ کے، پارٹیکولر ایریا کے، پلیس کے، ریجن کے، ٹھیک ہے نہیں، موسمی یا کرۂ ہوا کی وہ حالت جو کہ کیا ہے، کم وقت میں تبدیل ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، ویدر کہا جاتا ہے۔ ایٹماسفیرک کنڈیشن آف اینی پارٹیکولر پلیس ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم، کسی بھی علاقے کے کرۂ ہوا کے وہ حالات جو کہ کم وقت میں تبدیل ہوتا ہے، منٹ میں، گھنٹوں میں، ٹھیک ہے نہیں، جو تبدیلی واقع ہوتے ہیں اس کو کیا ہے، ویدر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویدر کے ایلیمنٹس میں تبدیلی ہونا، ٹھیک ہے نہیں، ایلیمنٹس یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بعد میں کریں گے۔ دوسرا کلائمیٹ ہے۔ کلائمیٹ کو اردو میں آب و ہوا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہا، موسم، ٹھیک ہے، اس کو آب و ہوا کہا۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے ایٹماسفیرک کنڈیشن آف اینی پلیس یا پارٹیکولر پلیس ان a long period of time is called climate، ٹھیک ہے نہیں۔ کسی خاص علاقے کی کرۂ ہوا کی جو حالت ہے، لانگ پیریڈ آف ٹائم، بہت عرصہ بعد، ٹھیک ہے۔ ماہرین کہتے ہیں 30 سے 33 سال کے درمیان جو تبدیلی آپ کے کسی خاص علاقے میں ہو رہے ہیں اس کو کلائمیٹ کہا جاتا ہے۔ اب وہ تبدیلی کون سے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے یہ 5 جو ایلیمنٹس ہیں اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج ہونے سے یا ویدر چینج ہونے سے مراد ہے اس کے ایلیمنٹس میں یا اس کے عناصر میں تبدیل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایلیمنٹس آف اے ویدر یا موسم کے، کلائمیٹ کے، آب و ہوا کے عناصر، ٹھیک ہے۔ اس میں 5 چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، پریسیپیٹیشن ہے۔ پریسیپیٹیشن سے مراد ہے any form of water that comes یا fall from the clouds، ٹھیک ہے۔ بادل سے پانی کی صورت میں نیچے زمین کی طرف آنا پریسیپیٹیشن کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 ٹائپس ہے، ایک سولڈ فارم میں موجود ہے، دوسرا لیکوڈ فارم میں موجود ہے۔ ایک مائع کی شکل میں موجود ہے، دوسرا ٹھوس شکل میں موجود ہے۔ مائع کی شکل میں رین فال ہے، بارش وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے سولڈ فارم میں موجود ہے وہ کیا ہے، سنو ہے۔ اس کے بعد اولے وغیرہ یا ہیل وغیرہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، آپ کے پریسیپیٹیشن ہے۔
प्रेसिपिटेशन के एक बहुत क्या है इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है रेनफॉल। रेनफॉल जो है ना, जिस चीज से मापते हैं उसको कहा जाता है रेन गेज, ठीक है। दूसरा ह्यूमिडिटी है, अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, ठीक है। हवा में नमी, जितने क्या है हवा में नमी है उसको क्या ह्यूमिडिटी कहा जाता है। जिस चीज से ये मापते हैं वो हाइग्रोमीटर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी फिजिकल फीचर्स है, लैंडस्केप है दुनिया में या किसी भी जगह पर आपको देखने को मिलता है कि हमारी जमीन स्मूथ नहीं है, बल्कि कहीं पर वाटर बॉडीज है, कहीं पर सहरा है, कहीं पर पहाड़ है। तो उसी हिसाब से प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, बारिश होता है। और हवा में नमी भी होता है, ठीक है। आप डेजर्टेड एरिया में जाएंगे, वहां पर क्या है सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है और बारिशें कम होती हैं। यानी सहरा से मुराद वो इलाका है जहां पर पूरे साल में एनुअली क्या है 10 इंच से कम बारिश हो, उस इलाके को सहरा या रेगिस्तान कहा जाता है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी उस इलाके में कम होता है। इसी तरह वाटर बॉडी, समंदर जहां पर मौजूद है, ठीक है, या पानी है, दरिया है, ठीक है, वाटरफॉल है, जहां पर उस इलाके में हवा चलती है तो हवा हमेशा क्या है नमी भी ज्यादा होती है उसके अंदर। ह्यूमिडिटी जिस चीज में वो मापते हैं वो क्या है हाइग्रोमीटर है। तीसरा जो है ना वो विंड है। विंड से मुराद है मूवमेंट ऑफ एयर, हवा में तेजी आना, उसको विंड कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और एलिमेंट है, अनासर है, वो है एयर प्रेशर, हवा का दबाव। हवा के अंदर वजन होते हैं, ठीक है। तो बुलंद इलाकों से या मुख्तलिफ इलाकों से जहां पर एयर प्रेशर है वो क्या है एटमॉस्फेयर को नीचे की तरफ धकेलता है, ठीक है, उस पर प्रेशर डालता है, इसको कहा जाता है हवा में दबाव, ठीक है। तीसरा जो है ना, पांचवा जो है ना वो टेम्परेचर है। एक आखिरी जो है ना वो टेम्परेचर है कि गर्मी कितनी है, उस हिसाब से आप इसको देखेंगे। फिर इसको मापने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है वो थर्मोमीटर है, ठीक है। ये तमाम चीजें हो गए आज के फिजिकल ज्योग्राफी के इशाक है, ठीक है। अब देखिए मौसम है, जिस चीज में ये स्टडी किया जाता है वो मेट्रोलॉजी है, ठीक है। मौसम याद वाले देखते हैं कि आपके मौसम में प्रेसिपिटेशन कितना हुआ, ठीक है, नहीं, ह्यूमिडिटी आज के दिन कितने हुए, ठीक है, विंड कितना रहा, एयर प्रेशर और टेम्परेचर आज के दिन में कितना रहा, घंटे के हिसाब से कितना रहा। और मुस्तकबिल में आपको फॉरकास्ट या पेशन गोई भी यही लोग करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है ना वो क्लाइमेटोलॉजी है, ठीक है। क्लाइमेट से मुताबिक जिस इल्म में क्लाइमेट को मुतालिया किया जाता है, आबो हवा को, उसको क्या कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी, आबो हवा कहा जाता है, ठीक है। दोबारा जरा एक देखें वेदर क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एनी पार्टिकुलर प्लेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मसलन आपने इसकी मिसाल आप इस तरह दे सकते हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक जरा मौसमी जो हालात है इसको जरा देख ले। मसलन सुबह के वक्त गर्मी कितनी हो रही, यानी टेम्परेचर कितना रहा, ठीक है। इसके बाद ह्यूमिडिटी कितना रहा, फिर इसके बाद 12 बजे, फिर इसके बाद शाम तक आप जो तब्दीली आपको देखने को मिलते हैं वो क्या है आपके इसमें आता है वेदर में। इसी तरह क्लाइमेट में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ये होता है कि आपकी रोजाना की जो वेदर कंडीशन है, ह्यूमिडिटी कितना रहा, ठीक है, एयर प्रेशर कितना रहा, बारिश या प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल है, ठीक है, स्नो है, वो तमाम चीजें जो है ना वो, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में रोजाना के हिसाब से इसको क्या करते हैं जमा करते हुए 30 से 33 साल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इसका एवरेज निकालते हैं किसी खास पार्टिकुलर जगह पर। फिर इसके बाद फैसला करता है कि आपके आबो हवा में तब्दील होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। आजकल ये जो क्या कहते हैं ट्रम जो है ना मसलन क्लाइमेट चेंज का, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछे, इसके बाद लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया।